आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। साबिक़ म्यूनसिपल कमिश्नर को विदाइया और नौ नामज़द कमिश्नर के इस्तक़बाल के लिए ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से तक़रीब मुनक़िद। अमोल एडगे ने किया साबिक़ कमिश्नर के कामों को तकमील तक पहुँचाने का अज़्म। साबिक़ कमिश्नर जी श्रीकांत ने अपोजिशन को दिया शहर की तरक्की के लिए बरसरे इक़्तिदार जमात से ताउन करने का मशवरा। कम सिनी की शादियों को रुकवाने विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शुरू की खुसूसी मुहिम। 66 बाल विवाह रुकवाने का किया दावा। अवाम में बेदारी पैदा करने मुनक़िद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। $200 MLD न सही मगर 50 MLD इजाफी पानी हासिल करके एक माह में सप्लाई गैप को किया जाएगा कम। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे का दावा। हज़ारों करोड़ रुपये खर्च के बावजूद भैंस अब भी दिखाई देने लगी है पानी में। और जालना मंठा हाईवे पर सोलगोहान चौक से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। खड़ी कार को आयशन ने पीछे से दे मारी टक्कर। एक शख्स फौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जहां साबिक़ कमिश्नर जी श्रीकांत को अलविदा किया गया और नए कमिश्नर अमोल एडगे का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर दोनों अफसरान ने शहर की तरक्की के अज़्म का इआदा किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से संत एकनाथ रंग मंदिर में एक मुश्तरका इस्तकबालिया और विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। नए म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे ने अपने खिताब में कहा कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें मराठवाड़ा की राजधानी में खिदमत का मौका मिला है। उन्होंने जी श्रीकांत की खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो उनके अधूरे तरक्याती कामों को पूरी टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब नवमुंतखब डिवीजनल कमिश्नर जी श्रीकांत ने जज्बाती अंदाज में कहा कि ये अवाम की मोहब्बत है कि हुकूमत ने उन्हें दोबारा इसी डिवीज़न की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो कारपोरेशन के कामों की निगरानी और रहनुमाई जारी रखेंगे। इस तकरीब में मेयर समीर राजूरकर, डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ और शहर के आला ऑफिसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और जी श्रीकांत की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। सन्मान्य उपमुख्यमंत्री, सन्मान्य पालक मंत्री श्री संजय सिरसाट साहेब, सन्मान्य अतुल सावे सर आणि यांचा मी मनापासून खूप खूप धन्यवाद आणि आभार प्रकट करतो की त्यांनी मला या मराठवाड्याच्या राजधानी असलेल्या या पदावर मला नियुक्ती दिली। त्यांचा मी मनापासून धन्यवाद आणि त्यांच्या शब्दाला खरं उतरण्याचा मी प्रयत्न करेल। परंतु ज्यावेळेला मी महानगरपालिका आयुक्त म्हणून रुजू होत असताना त्यावेळेला नुकतंच महापालिकेमध्ये ईडी येऊन गेले होते, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटचा, आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये हे करावा नाही करावा। मग ज्यावेळेला मी रुजू झालो सर्व अधिकाऱ्यांचा चेहरा उतरला होता, खांदे खाली होते। प्रत्येक कामामध्ये काय करावा, मग असे केले तर असे होईल का, मग आमच्या विरुद्ध पण चौकशी होईल का, कार्यवाही होईल का, मग परत आपण आपल्या विकासाची थांबून जाईल का, अशी एकंदरीत भावना होती। परंतु ज्यावेळेला आम्हाला एखादा पदभार इथं मिळाल्यावर माझं कर्तव्य आहे की सर्व टीमला नैराश्यातून कसे पुढे न्यायचे, कसे त्यांना खंबीरपणे उभं राहायचं आहे। कारण फार अडचणीच्या वेळी माझी नियुक्ती झाली आणि दररोज माझा स्वभाव होता की नंबर देण्याचा, दादा नाही म्हणण्याची सवय याच्यासाठी ठेवली नाही, कारण आयुष्यभर नाहीच ऐकलेलं मी। त्यामुळे मी नाही म्हणण्याचं ते मी शेवटी खूप करून नाही म्हणतो, त्यामुळे भरपूर आमच्या आयुष्यामध्ये नाहीच ऐकलं। म्हणजे मला इंजिनिअरिंग करायचे होते, म्हणजे आमच्या निसर्गाने नाही म्हटलं तुला नोकरीच करायची, 15व्या वयामध्ये तिकीट कलेक्टर, कुटुंब सांभाळायचं। मग मला माझी इच्छा होती की USA ला जायचं, मोठा इंजिनियर व्हायचं, परंतु तसं काही झालं नाही। विकासासाठी सोबत राहणार आहेत। महापौर साहेबांचं सभापती साहेबांचं चांगलं मार्गदर्शन आणि
शहराचा विकास चांगल्या पद्धतीने झाला पाहिजे ही एक दृष्टी त्यांच्याकडे आहे आणि त्या पद्धतीने शहराच्या विकासाची जी काही प्रायोरिटी असेल, जी श्रीकांत सरांनी जे विषय ठेवलेले आहेत त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये वाढ कशी करता येईल याचा माझा नेहमीचा त्या पद्धतीने दृष्टिकोनाने मी सर्व टीम जी काही काम करते त्यांच्यासोबत पूर्ण डेडिकेशन देऊन शहराच्या विकासासाठी पुढे आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने पुढे काम करेन. आणि हे काम करत असताना म्हणजे चार्ज घेताना मला वाटलं की आता श्रीकांत सरांचं मार्गदर्शन मला फोनवरती घ्यावं लागेल आणि सरांना जेव्हा मुंबईला जाईन तेव्हा भेटून घ्यावं लागेल. पण खूप चांगली गोष्ट की सरांचं मार्गदर्शन मला इथे कायम मिळणार आहे आणि सर जे काही मी काम करतोय त्याच्यावरती सरांचं लक्ष राहणार आहे. म्हणजे कुठे काही चूक झाली किंवा कुठे अजून काही सुधारणा करायची असेल आणि कुठे जर चांगलं काम करत असेल तर अजून त्याच्यामध्ये कसं चांगलं करता येईल हे. ताल्लुका सिल्लोड़ जो कभी मकई और मिर्च की पैदावार के लिए जाना जाता था, अब गैर कानूनी रेत निकालने का गढ़ बन चुका है. नए ज़िला कलेक्टर ने इस मामले पर सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है. ताल्लुका सिल्लोड़ में रेत माफिया की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने नदियों के वजूद को ख़तरे में डाल दिया है. हाल ही में ज़िला कलेक्टर गावड़ा ने पंचायत समिति में एक जायज़ा मीटिंग ली, जिसमें अवामी मसाइल के साथ साथ इंतज़ामिया की मुबैना मिली भगत की शिकायतें भी सामने आईं. MCN न्यूज़ ने जब ये सवाल उठाया कि रेत के गैर कानूनी हब बनने के पीछे हफ्ताखोरी का हाथ है, तो कलेक्टर ने उसे संजीदगी से लिया. मीटिंग में ये बात भी ज़ेर बहस आई कि टैंकर माफिया को लगाम देने के लिए डैमों के पानी को अभी से महफूज करना ज़रूरी है. गुज़िश्ता सालों में पानी की किल्लत के दौरान हुकूमत को करोड़ों रुपये इजाफी खर्च करने पड़े थे, जिससे सबक लेते हुए इंतज़ामिया को अब सख्त हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि कुदरती वसाइल को बचाया जा सके और माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके. सर तुम्ही स्टेटमेंट केलं ठीक आहे, ते कसं उपयोजन केलं पाहिजे आणि पाणीचं जतन झालं पाहिजे. आणि यावर्षी IMDने फोरकास्ट केलं आहे की यावर्षी आपला पाऊस कमी असणार आहे एल निनोचा इफेक्ट असल्यामुळे. तो मागच्या वेळी तो इकडे पूर आला होता, पुढच्या वर्षी दुष्काळ येण्याची शक्यता आहे. तो ते ओळखून पाणीचे जतन करणे आवश्यक है, तसे सूचना सर्वांना दिली. ताल्लुका पैठन के किसानों पर कुदरत की मार और इंतज़ामिया की बेरुखी भारी पड़ रही है. पानी की किल्लत इस हद तक बढ़ गई है कि किसान बरसों की मेहनत से तैयार करदा मौसम्बी के हरे भरे बागात खुद अपने ही हाथों काटने पर मजबूर हैं. ताल्लुके के मोरमा इलाके के किसानों के लिए ये साल किसी डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ. किसान अप्पा साहब मानमोडे और बजरंग मानमोडे ने खून पसीना एक करके मौसम्बी के बागात लगाए थे, लेकिन अब खुश्क साली ने सब कुछ तबाह कर दिया है. कुएं और बोरवेल खुश्क होने की वजह से बागात सूख रहे हैं, जिसके बाइस किसान लाखों रुपये के खसारे में डूब गए हैं. किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत वक्त पर आबपाशी की सहूलत फराहम करती या टैंकरों का इंतज़ाम होता तो शायद उनकी साल हर साल की मेहनत बर्बाद न होती. अब मजबूरी में ये किसान अपने ही दरख्तों पर कुल्हाड़ी चलाने पर मजबूर हैं. मकामी किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरा इलाकों का फौरी पंचनामा करके उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो इस माशी बहरान से बाहर निकल सकें. पाणीच नाही राहिलं येत म्हणून फळबाग तोड राहिलं. पहिलं कसे 2 ते 2.5 घंटे मोटर चालत होती, अर्धा घंटा येऊन टेकली, त्याच्यामुळे तोड आलं. त्यानंतर एकच पाणी तागा म्हणलं तर दुष्काळ सांगितलं पुढच्या वर्षी एकच पाणी. रियासत में कम उम्री की शादियों के खिलाफ महकमा ख़वातीन और इत्फ़ाल बहबूद ने एक बड़ी मुहिम के ज़रिए 66 शादियाँ रुकवा कर दर्जनों मासूम ज़िंदगियाँ तबाह होने से बचा ली हैं. नाबालिग बच्चों की शादी कानूनन जुर्म है और इसी पैगाम को आम करने के लिए चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सख्त नोटिस लेते हुए हालिया मुहिम के दौरान पुलिस और मकामी इदारों के ताउन से ज़िला भर में 66 कम उम्री की शादियाँ रुकवाई. हुकाम का कहना है कि ऐसी शादियाँ लड़कियों की सेहत और तालीम पर बुरा असर डालती हैं. महकमे ने आवाम से अपील की है कि वो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस जुर्म का हिस्सा न बने और ऐसी किसी भी इत्तला पर फौरी इंतज़ामिया को आगाह करें. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमे सेहत की जानिब से ख़वातीन की सेहत और फलाह व बहबूद के लिए एक अहम कदम उठाया गया, जिसके तहत कैसर कॉलोनी अस्पताल में मुनक़दा कैंप में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुफ्त सर्जरियाँ की गई. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमा हिफ़्ज़ान सेहत ने ख़ानदानी मनसूबाबंदी के प्रोग्राम को तेज़ रफ्तार बना दिया है. मेयर समीर राजूरकर और कमिश्नर अमोल एडगे की हिदायत पर हाल ही में कैसर कॉलोनी अस्पताल में लिप्रोस्कोपिक सर्जरी कैंप का इनेकाद किया गया. इस कैंप में 8 ख़वातीन की कामयाबी के साथ मुफ्त दूरबीन वाली सर्जरी की गई. माहिर डॉक्टरों के मुताबिक लेप्रोस्कोपिक तकनीक इंतहाई महफूज है, जिसमें मरीज़ा को कम दर्द होता है और वो जल्द सेहतयाब हो जाती है.
اب تک کارپوریشن کے مختلف اسپتالوں میں ایسے کیمپوں کے ذریعے 222 خواتین مستفید ہو چکی ہیں۔ کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں سڈکو N11 اور N8 سلک مل کالونی اور میلٹرون سمیت 6 مختلف اسپتالوں میں یہ مفت سہولت باقاعدگی سے فراہم کی جائے گی تاکہ غریب اور ضرورت مند خواتین کو بہتر طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ خواتین کو عوامی مقامات پر صفائی ستھرائی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی قائمہ کمیٹی نے ای ٹوائلٹ کے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکرے اور کمشنر امول ایڈگے کے درمیان ہوئی ایک اہم میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ابتدائی طور پر شہر کے 2 مصروف ترین مقامات گل منڈی چوک اور عثمان پورہ میں یہ جدید بیت الخلاء شروع کیے جائیں گے۔ ان ای ٹوائلٹس کی خاص بات ان کا خودکار نظام اور صفائی کا اعلیٰ معیار ہے جو خواتین کے لیے مکمل طور پر محفوظ ثابت ہوں گے۔ چیئرمین انیل مکرے کا کہنا ہے کہ خواتین کی ضرورتوں کو پورا کرنا کارپوریشن کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب رہا تو پورے شہر میں مرحلہ وار ای ٹوائلٹس کا جال بچھایا جائے گا۔ اس منصوبے سے شہر کے انفراسٹرکچر میں جدیدیت آئے گی اور خواتین کو بازاروں میں دوران خریداری بڑی راحت ملے گی۔ شہر میں پانی کی قلت اور طویل وقفے کو ختم کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن نے نوٹس لیتے ہوئے اگلے 1 ماہ میں اضافی پانی کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ گرما کے موسم میں پانی کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھتے ہوئے میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے شہر کے واٹر سپلائی سسٹم کو بہتر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ نئی واٹر سپلائی اسکیم کے تحت ڈیم کا پانی نکشتر واڑی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک پہنچ چکا ہے۔ کمشنر کے مطابق فی الحال شہر میں 10 دنوں کے وقفے سے پانی سپلائی ہو رہا ہے جسے کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ اس مقصد کے لیے 2500 mm میں پائپ لائن کے باقی ماندہ حصوں کو جوڑنے کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے جس میں تقریباً 21 دن لگیں گے۔ اگرچہ مکمل 200 MLD پانی ابھی نہیں لایا جا سکتا لیکن پرانی لائنوں کی مدد سے 50 MLD اضافی پانی 1 مہینے کے اندر شہر میں پہنچا دیا جائے گا۔ مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کے افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کام کی رفتار تیز کریں تاکہ شہریان کو اس شدید گرمی میں پانی کی قلت سے نجات مل سکے۔ पाणी पुरवठ्याचं आपण जे पाणी आता पुढे आलेलं आहे ते WTP लवकरात लवकर फंक्शन करणे आणि डिस्ट्रीब्युशनचे जे काही गॅप्स आहेत ते लवकर पूर्ण करून त्याचा एक पाठपुरावा करणं चालू आहे। आज पण मी 5 वाजता मीटिंग ठेवली आहे। सर्व मुंबईला मी गेलो होतो तेव्हा MGPच्या मेंबर सेक्रेटरीसरांना रिक्वेस्ट केलेली होती। त्यांच्यासोबत MGPची मीटिंग पण त्या दिवशी आम्ही VC द्वारे घेतली। तर ते डिस्ट्रीब्युशनवरती लक्ष देणं आहे। पाणी पुरवठा योजनेवरती पाणी लवकरात लवकर आपल्याला आणता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करायचे आहे। दुसरा जे काही 3 विषय महत्त्वाचे आहेत मनपासाठी कुठले, पहिला पाणी झालं, दूसरा कचरा झाला। شہر کے 9 نیٹ ورک علاقوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ مقامی خواتین نے انتظامیہ کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میونسپل کمشنر سے فوری انصاف اور پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہر کے کئی علاقوں میں بوند بوند پانی کے لیے ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ سڈکو پانی کی ٹنکی کے احاطے سے ٹینکروں کے ذریعے سپلائی تو کی جا رہی ہے لیکن مقامی رہائشیوں کی شکایات نے انتظامی دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے علاقوں میں 6 دن تک ٹینکر نہیں پہنچتا ہے اور جب ٹینکر آتا ہے تو فی گھر صرف 200 لیٹر ہی پانی دیا جاتا ہے۔ شہریان نے انتظامیہ سے سوال کیا ہے کہ کیا 8 دن کے طویل وقفے میں صرف 200 لیٹر پانی ایک خاندان کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ پانی کی اس سنگین قلت نے غریب بستیوں کے مکینوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ مظاہرین نے میونسپل کارپوریشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹینکر مافیا پر لگام لگائی جائے اور پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ میونسپل کارپوریشن نے ٹیکس وصولی اور گنٹھے واری علاقوں کے اسسمنٹ کے لیے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا جس کے تحت 20 اپریل بروز پیر سے شہر بھر میں اسپیشل ڈرائیو چلائی جائے گی۔ اس مہم کا مقصد کیا ہے اور شہریان کو کیا سہولت ملے گی، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر میں ٹیکس نظام کو شفاف اور فعال بنانے کے لیے میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے 20 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ 20 اپریل بروز پیر سے شروع ہونے والی اس مہم میں تجربہ کار ملازمین گھر گھر جا کر GIS سروے اور عمارتوں کا اسسمنٹ کریں گے۔ ہر ٹیم کو یومیہ 30 املاک کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ خاص طور پر گنٹھے واری علاقوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی جہاں ٹیمیں خود جا کر ڈیمانڈ نوٹس تقسیم کریں گی۔ عوام کی سہولت کے لیے ہر زون میں ہیلپ لائن ڈیسک بھی قائم کیا جا رہا ہے جہاں شہریان اپنے مکانات کے اسسمنٹ کی درخواست دے سکتے ہیں۔
कमिश्नर ने यकीन दिलाया है कि दरख्वास्त मिलने के 7 से 15 दिनों के अंदर असेसमेंट का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ कारपोरेशन के रेवेन्यू में इजाफा करना है, बल्कि शहरियान के टैक्स से मुताल्लिक़ देरीना मसाइल को उनकी दहलीज़ पर हल करना भी है। एक आपण विशेष अभियान एक सेल आहे तो सोमवारपासून सुरू करणार आहे. सुपर 40 नाही आता 20 लोक जरी आहेत पण दोन्ही गोष्टी करणार आहे. एक वन ऑफिसला एक स्पेशल सेल आपण 1 महिन्यासाठी करणार आहे. त्यामध्ये टॅक्स असेसमेंट करावं म्हणून जी लोक येतात ॲप्लिकेशन घेऊन येतात त्यांचा टॅक्स असेसमेंट 7 ते 15 दिवसामध्ये करणं. म्हणजे वॉर्ड ऑफिसला टॅक्स असेसमेंटसाठी अर्ज दिल्यानंतर त्याची पोच देऊन 7 ते 15 दिवसामध्ये असेसमेंट करून घेणं आणि जर कोणी सेम डे टॅक्स भरायला तयार असेल तर सेम डेच म्हणजे जेवढ्या कमीत कमी वेळामध्ये त्याला टॅक्स असेसमेंट करून देणं आणि टॅक्स भरून देणं हे एक काम तो सेल करेल. आणि मागच्या GIS सर्वेमध्ये आणि गुंठेवारी नियमितीकरणामध्ये ज्या ज्या प्रॉपर्टी आलेल्या आहेत त्याचे नंबर आम्ही 2 वेळेस देतो त्यांना. त्या प्रॉपर्टीचा फॉलोअप घेऊन त्यांची असेसमेंट करून त्यांचा एक टॅक्स भरून घेणं. आणि तिसरा एक टास्क आपण त्यांना देणार आहे की मागच्या वर्षी साधारणतः 3 लाख प्रॉपर्टीमधलं 1,60,000च्या आसपास अशा प्रॉपर्टीज होत्या की त्यांनी टॅक्स भरलेला आहे. 1,40,000 प्रॉपर्टीने टॅक्स भरलेला आहे. तर या 1,60,000 प्रॉपर्टीचं फॉलोअप घेणं या आत्ताच्या कालावधीमध्ये, कारण 1,40,000नी भरलेलं आहे आणि ते भरतील अशी आपल्याला अपेक्षा आहे. म्हणजे ते सुजाण नागरिक आहेत त्यांना पुढच्या टप्प्यात फॉलोअप घेतला तर ते भरतील, किंवा जो आता ॲडव्हान्स भरला तो त्यातल्या लोकांनी भरला असेल असं म्हणतो. तर 1,60,000 ज्यांनी भरला नाही त्यांचा फॉलोअप घेऊन त्यामध्ये जर काही डुप्लिकेट असेल तर ते डुप्लिकेट कसं नोंदवून ते आपल्या ह्याच्यातून कमी तरी होतील आणि बाकी लोकांकडून टॅक्स वसूल करतील. हे 1 महिन्याच्या ड्राईव्हमध्ये आपल्याला करायचं. आणि हे होत असताना पॅरलली जे काही आपण आता 20 तरी जालना के मोतीराम अग्रवाल मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में 23 करोड़ रुपये से जायद का माली घोटाला सामने आया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने फर्जी दस्तावेज़ात पर कर्ज लेने के इल्ज़ाम में दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जालना शहर के इस बड़े माली घोटाले ने बैंकिंग सेक्टर में खलबली मचा दी है। पुलिस की माशी जराइम शाख EOW ने कार्रवाई करते हुए दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार करके 8 दिन की पुलिस तहवील में ले लिया है। तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमान ने तकरीबन 177 अफराद के नाम पर 23 करोड़ 33 लाख रुपए के फर्जी कर्ज निकाले। इस धोखाधही के लिए वेयर हाउस के ऐसे माल के जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल किए गए जो हकीकत में मौजूद ही नहीं था। इससे कबल केस के मरकज़ी मुलजिम रायचंद कोरंगल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बड़े घोटाले के बाद बैंक पर 6 माह की पाबंदियां आयद कर दी हैं। पुलिस अब इन तमाम 177 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर रही है जिनके नाम पर यह रकम निकाली गई, ताकि इस साजिश के पीछे छुपे दिगर चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके। जालना शहरातील जालना मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेची 177 बनावट लाभार्थी किंवा खातेधारक उभे करून यांच्या माध्यमातून साधारण 23 कोटी 33 लाख रुपयाची फसवणूक केल्याबाबत बँकेने दिलेल्या फिर्यादीवरून चंदनझिरा पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून सुरू आहे। यातील मुख्य सूत्रधार रायचंद सखाराम कुरंगळ यांनी त्याच्या पंचमुखी वेअर हाऊसच्या माध्यमातून तारण कर्ज घेण्यासाठी साधारण जालना व जालना जिल्ह्याबाहेरील अशा एकूण 177 लोकांच्या नावे बनावट कागदपत्र बँकेमध्ये तारण असल्याबाबत त्यांचं धान्य किंवा इतर साहित्य तारण असल्याबाबत सादर करून कर्ज घेतलेले आहे। ही सदर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्ह्यात येथील सूत्रधार रायचंद कुरंगळ याला अटक करण्यात आली होती। त्यास मान्य न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर त्याची 8 दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड मिळाली होती। त्याच्याकडे केलेल्या चौकशीमध्ये त्याचा दुसरा सहकारी निलेश्वर शेषराव भोसले याचाही गुन्ह्यात सहभाग निष्पन्न झाल्यानंतर त्यालाही पोलीस स्टेशनला आणून काल रोजी अटक करून मान्य न्यायालयासमोर हजर केली होती। त्याची देखील 7 दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड मिळाली। सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आतापर्यंत 2 आरोपींना आपण अटक केलेलं आहे आणि ज्या लोकांच्या नावे बनावट कागदपत्र बँकेला सादर करून कर्ज त्या ठिकाणी घेण्यात आलेले अशा लोकांची देखील आपल्या स्तरावरून त्या ठिकाणी चौकशी सुरू आहे।
جالنا منٹھا ہائی وے پر ایک تیز رفتار آئشر ٹرک نے کھڑی کار کو زوردار ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ 2 افراد شدید طور پر زخمی ہیں۔ سولگوان پارٹی کے مقام پر پیش آنے والا یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کار کا پچھلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کار سڑک کے کنارے سواری اتارنے کے لیے رکی تھی کہ پیچھے سے آنے والے بے قابو آئشر ٹرک نے اسے کچل دیا۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت شنکر سوریہ ونشی کے طور پر ہوئی ہے، جو جنتور سے اورنگ آباد جانے کے لیے لفٹ لے کر کار میں سوار ہوا تھا۔ بدقسمتی سے جہاں انہیں اترنا تھا وہیں موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور شاہراہوں پر بڑھتے ہوئے ان حادثات نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ایک بار پھر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایڈوکیٹ متھن بھاسکر قتل کیس میں ملوث گرفتار شدہ 2 ملزمان کو اب پولیس ریمانڈ میں بھیج دیا گیا ہے۔ اورنگ آباد کے گندھیلی پاٹا علاقے میں ہوئے وکیل متھن بھاسکر کے قتل کی گتھی پولیس نے سلجھا لی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ قتل پیسوں کے لین دین کے تنازع پر کیا گیا تھا۔ پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر ان سے آلۂ قتل اور دیگر ثبوت برآمد کرنے کے لیے ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ MIDC سٹکو پولیس اس بات کی بھی باریکی سے جانچ کر رہی ہے کہ آیا اس واردات میں ان 2 ملزمان کے علاوہ کوئی اور بھی پس پردہ ملوث ہے۔ شہر کے ہنومان نگر علاقے میں گزشتہ روز پیش آئے واقعے میں فائرنگ کر کے دہشت پھیلانے والے 2 گینگ کے 8 ارکان اب پولیس کی گرفت میں ہیں۔ واضح ہے کہ یہ تصادم دیویکر اور رانجنے گینگ کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہنومان نگر چوک میں ہوئی فائرنگ کے واقعے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پولیس نے انتھک کوششوں اور تکنیکی تفتیش کے بعد دونوں گینگ کے کل 8 ملزمان کو دھر دبوچا ہے۔ ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے مسلسل ٹھکانے بدل رہے تھے، لیکن پولیس کی مختلف ٹیموں نے انہیں ٹریس کر لیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ گرفتار شدگان میں کچھ نابالغ بھی شامل ہیں۔ اس کارروائی کے بعد پولیس نے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ شہر کے بجاج نگر علاقے کے ایک نوجوان نے اپنے ہی ہاتھ پر چاقو سے درجنوں وار کر کے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ بجاج نگر علاقے میں 32 سالہ نوجوان نے نشے کی حالت میں اپنے ہاتھ پر چاقو سے تقریباً 30 وار کیے اور پوری رات خون میں لت پت گھر میں پڑا رہا۔ صبح ہوش آنے پر اس نے پڑوسیوں سے مدد مانگی، جس کے بعد اسے فوری طور پر گھاٹی اسپتال منتقل کیا گیا۔ والوج MIDC پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ابتدائی طور پر اسے ذہنی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم پولیس واقعے کے اصل اسباب کا پتہ لگانے میں مصروف ہے۔ ضلع جالنا کے چندنجیرہ پولیس نے ہائی وے پر ٹرک ڈرائیوروں کو نشانہ بنانے والے ایک شاطر موبائل چور کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے ہزاروں روپے مالیت کے موبائل فون بھی برآمد کیے ہیں۔ پر رات کے وقت ٹرکوں سے موبائل چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چندنجیرہ پولیس نے ایک شکایت موصول ہوتے ہی تکنیکی ذرائع کی مدد سے ملزم کا پیچھا کیا اور اسے گنگاپور کے علاقے سے دبوچ لیا۔ تفتیش کے دوران ملزم کے قبضے سے 62,000 روپے مالیت کے 3 قیمتی موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ ملزم رات کے وقت MIDC علاقے میں کھڑے مال بردار ٹرکوں کے کیبن میں خاموشی سے داخل ہوتا تھا اور جب ڈرائیور سو رہے ہوتے تو ان کے موبائل اور نقد رقم لے کر فرار ہو جاتا تھا۔ اس گرفتاری سے ہائی وے پر چوری کی دیگر وارداتوں کے بے نقاب ہونے کی بھی توقع ہے۔ پولیس اب اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ آیا اس کے ساتھ کوئی بڑا گروہ بھی ملوث ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ سابق میونسپل کمشنر کو وداعیہ اور نو نامزد کمشنر کے استقبال کے لیے آفیسرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب منعقد۔ امول ایڑگے نے کیا سابق کمشنر کے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کا عزم۔ سابق کمشنر جی شریکانت نے اپوزیشن کو دیا شہر کی ترقی کے لیے برسر اقتدار جماعت سے تعاون کرنے کا مشورہ۔ کم سنی کی شادیوں کو رکوانے ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے شروع کی خصوصی مہم۔ 66 بال وواہ رکوانے کا کیا دعویٰ۔ عوام میں بیداری پیدا کرنے منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرامز۔ $200 MLD نہ صحیح مگر 50 MLD اضافی پانی حاصل کر کے 1 ماہ میں سپلائی گیپ کو کیا جائے گا کم۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کا دعویٰ۔ ہزاروں کروڑ روپے خرچ کے باوجود بھینس اب بھی دکھائی دینے لگی ہے پانی میں۔ اور
जालना मंठा हाईवे पर सोलगोहान चौक से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। खड़ी कार को आयशन ने पीछे से दे मारी टक्कर। एक शख्स फौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।